Do you believe the Bible? And I mean, really believe it. Hallelujah. Hallelujah. Amin. Unoy uno mumusa, unpiro umasa, unman pasu hongkong pibato, sumeyang paninongke,
mangko saya nang manong piak sai nang manong pak sahi to pa tuni jing sangin lo nang pokko hi katve to panang mato kimuin nang mato o kyo komin o to panang mato kikum komin tungen dingin to panamay no pai lai ta nang ma om pinang sakit la kasyang to ko te to mo komin kitunin Jesus kasi to na kusok ko ya hi dian jil neo tum nang tupa hong pete tupa kapedinga hong samset seding hi nang tupa nga bangin tupa nga na ding itung midang kem pagte inongen ji late tang lat pazakhas somni ni tanguk tang sakina Jerusalem kopi anop na ding anop sang na ding tungen la nangongit te daw pai ta he na khosunga lungnom na omen la nagalfil na tao sang te huam sunga lungwan na om ta he ji in tu ji ai manina Israel mi te ading na tungen ni hanga Jerusalem kopi na ina om na ding in tu pa pia in tungen ya to pao nang manatel to mahi Israel mi te ading tu kongen hi tulai takin galak salaka to pa mau te sin kham lung kham poi do wa ai zong in to pa mau te muan a hil to pa nang ma wal zona nang mai zopi na nang mai do pi na lung kulai man tunin amau te to khom na to pa o amau te do pi nya ta in agal te tung gol zong nya ta hel la dau pa nya ta u hen lo chin na tu pan mau te luang nya then la to pa nang ma om pi na tu pan luang nya ta hen diak diakin Jerusalem kopi ka kumpi pau kopi mama tu pa ka pia u hi to pa o tu pang piak sakin la dai na om sang nya ta in o sunga om khem puk te to pa pit takin ak pin ak no te ano te akan waya ang luma away ma ben to pa nang ma ang lumang hoy sang nya ta in ora ka shekarama hikila pora ka shekarama o Israel mi te o tu pa nga ta tunin no te to pangom khom ta hen so nain to pa ai to panong so pinya tai la to pan go so dau pa nang pinya tai tunin Israel mi te o tu pa pi ai tu kong ya sahi toy manin zom to lai ni honguk kumpi te ading USA kam kol ga mari ai zona namba khan na la sha no sim masani ban ban nge ni ya pau na alian som ni le kwa aneu ni na minik ten kam au ku chiang in kam mi te lung damun no migilo kam mi te thu min tau hi chi ai manin tuni in USA kam kumpi te nguk makai te tu pa pian thu nge sak ya ni mo te masa alian ni aneu ni na ei ten wam takinyom om thei na piang na lung sim nei in akilom takin inun tak thei na ding kumpi te le ulian te ri thu nge sak kun chi ai manina number khan na USA kumpi te ong makai kumpi Biden le cabinet kon sine ai so ina thu nge sak ni ya alam dang to pa khasyang thoi na mau te makai nya ni na tu pa piang nya dari thu nge sak ni to pa o nong puang na hi USA ka mari thu kong ngen hi to pa nang man na thea makai na to pa pasian bang chi makai ding chi te to pa nang man makai ulian te kumpi te nang man ong hil sak ta in ma om pinang awen la to pa Biden le cabinet teng zong to pa nang ma de na bangin higam ong makai te na tu pa piak sak ta in Congress ai zong sini at tu te to pa o nang ma alam dak te amau te ong ching ong kep sakin na o amau te vai hom na noy higam o mahi ma bangin to pa o vai hom siam na le gel siam na amau te tu ong nya ta hin state tom toma o mahi to pa governor le ana se pi teu Congress tom tom to pa o nang man tu pang pia sakin na gam khan to na ding state khan to na ding khwa khan to na ding amau te gel siam na amau te tu ong koi sang nya ta in to pa to be kilo go na ta te hi USA gam nong puang na hangin to pa go ten ka thei lian ke wa hi zon ka thei khat wai le to pa thu nge sak ding number khat tu pa pe di amau te ading in to pa nang market thum na nei sak ding hi tenga ang puak hi te number khat in kau nya to to be kilo hi kama to pa tu pa sang in hi kama ding long tu pa hi ding hi kam zong ko te ading tu pa hi ding no puak hi chin kalamen nya to athum na to pa hi kam kha khan lo na pian na ding hi zong
Ei mong dong ato pa na te chi pante na ngina. So mi te to pang puakit at chin ka niya to. Hi. Hoy man to pa hi gam tu pang piya sakin la. Gam khang to swaken la. Nang ma thule la zo khang to gam ma swaken la. Ei mong dong ato pa mission akha. Leyat leitung mission akha atampen gam ma swaken la. To pa o ko na tate kha na to tu pa ong piya sang ta in. Hi USA kama katun na hangin to pa kataluang in to pa. Nang maumpi na nga sang niya, khatsiat mi mal khatsiat tunga to pa, nang maumpi na niya tahin. Higama to pa tung kahit manun to pa, higama din tupay nung bol niya tila. Tat selawin, higama to pa, aginalawan nung tahilawin to pa, nang maumin, nang magsuangin, nang makyang to pang nahin na, higama din zong aman pa, mi mal khatsiat ang suwak sang niya tahin. To pa, higama din to pa, kote tupay nung bol, beklawin na, higam ma zo ko te di hau na pil na siam na le hoi na pana khan to na ding to pang bol nya ta in USA kam sei sum in to pa ka pia o hi tun kol ga ma di thu nge ni ya kol gam pen to pa na ong helina to pa de bang kumpi pasien de kumpi na kumping sema to pa de na ban kiung nam ding kha khan lo na piangin toy pegam bilim pegam pen pasien anung ta pasien pegam aswa na di Hallelujah, hallelujah topa. Kalam kian na kakan kian na kol gamari tu kong yan. Hi. Kol gamal o topa o nang maompi na omki kian la. Topa kakalo natin piang kihen la. Topa o alam dang takin nang manasem na lian pite kimuhen la. Topa alam dang takin topa o nang maompi na taktok ton pilan. Nidang to kibang lo. Apian dang niya din topa. Kakalo na lian piomel la. Odoy begam milim begam ahi kol gama topa nang ma anung tapas ong kipyang na din tunin sa isum na tukong ngeno hi ong ukum pining zong mihingin tel khial nung ay zong topa o nang man ong telin la na day kumpi kol gama rin ong pengyata in minam tuom te tunga topa nang may shalom nom na day na tung tahin o topa nang may kakanlo na nung piyang niya ding lungguli tukong ngeno ha ikakanlo na in topa sen mo kanlo bekilawin to pa nang mapan na bekilawin nang matusunga zungkhak siyamin na tak lunggula to pa nang tak lunggula mite na to pa nun tak kosak na ding tupa ong petain kol gama kanlo na tung tahin kol gama to pa nang makipetahin kol gama nang matubangin kinung tatahin na day nabangin levantunga na day nakichin mamay kol gama zo kichin sangya tahin tunin tu kong eno hi to pa kol gama ong happy in hi beklawin to pa kami pi so mite na tom gam tom India kol kama tampe na ito pa na matupang piyak sa kinla amao te ito pa haksat genthe natte panin to pa na mahon khengya tain along simlonggol nate angay sut nate to pa tang tung hela kamtung mo dai nam tan tunin sai sum to tukong eno hi rapa ka shikarama hikila pora papiki she Ora ka shikarana hikila pura papa ka shikarana hikika. Haraka shikarana hiki shikara pura papa. Kotom to masong dai nam tahin. To pa nang maang fan na nga minamteng swaksak tahin. Tunin sa isu kasi minto kami bidya di tukong yan. Tuin opi panin mission ikati adina tunga sakbiyang. Mo te masalian ni nevli na mikit pawin hot hian na nga in gup na nga in tuman tutak ate kim na ding upasyan ni room alian som ne ka to hi chang in sang na panin na hong piang te ya kasi tu up na ding pe hil na panin hong piang te pan hi chai manina akha khia zom ni hanga atu hil zom ni hanga gen hian na to pasyan na sem yakhian na to pasyan na semom niya tatang to pasyan na semom niya ay sun na to pasyan na semom niya to te hempo to pan tupang piansan na mission dia di tu sa yak hallelujah to pa di na por pi panina zena mission church panin to pa mission khahi India gamahison kol gamahison malia to pan tupang piansakin lamdang khanto na ang adin to pa tupang piansaktain India gama to baba siya kapule ana sepi to pa nang mana sepi lom de gol ping to pang pesa kin India gam khallo na ding to pa matut so nang pesa kin ong sa sakin to pa sa ta ong nil phat sakin
to pa alam dang tangin nalam dang tuton pinya ta do ibia be kiloin milim piain lamdang asak po abia hi pasyan alunggul mamakalate la kato pa kakanlo na lian pingpiang sakin la anong tapas yan ong na dingwa zaisun pagum panong sana dingwa tungen intuni into panang makakong kikohi waksok sakpeng makin to pa nang manasep na lian pitang mo sakila amilian into pa kamang tang teman sang yatain ong man sang yatain zaisu kasi minto deliver piteri tukong hi ni pidwa to pa siya mahawong tinupa isong asepi om ne gwalte tupang piasa alam dang te khang to wina to pa om kamang tang tampi manin mission na sem na to pa uwang takin semin to pa doy begampen milimpia gampen nung tapas yan ka aswa sak aswak sak zo to pa nang manasem te isang yat nang makhato ton pinya din nang maziale tongbang ton pinya din kamang tang man sang yatin amilian in mantao ito ni sa isum ito tukong eno hi to pa to be kilo yang kung siya hao tang le asepi siya hao tang tenupa le asepi lom le gwal tenga di tukong eno hi alam nang to ba kasi agaw nang mamapimakay na niya tela nang malochin na to ba siya no amaute tukong niya tela bilimbia mite do ibe mite to pa nang matuwa kenu tiyang into pa kasi ang tuwa long niya tela anong tapas yan ungup na rin tunin sa isum into materi tukong eno i tobe kilo into pa India hitale ni piro hitale yang kong hitale to pa mulle mualte biakin teki samay manin to pa kasiyang tuwo lampit ang sakit la leizo na di ngay lamzo na di ngay hoy pen mataw pa ang petaan jen tukong eno i to pa nahitay na kitsiyang tanlaw naseptay na kitsiyang tanlaw to pa nang mahitay na kamuang wakaswang niya to hi ora kashikara mahikile papata tanana ora kashikara na hikila papa to panang manahite ngenu nangel kong piding na chi tunin sa isumin to amount le itang ning kong ngen niya to pa kasyang tuwa o mabimakay niya tain Malaysia siya kaino tenu pale se pilom ne gwal teri tu kong ngen kamang tang man niya tuhen la yakin tung zolo te to panang mapat zolo te namang nai zolo te nai zo na ring lampi te to pa ahong le asyal na tate tahe to papasyano biak buka to papasyan apa ujiang to alam nang kasyano nang manasep namin na lo chin na lian pi om tahe hora kashikara mahikila pura papa to pakasyang to na semila alam dang nang mahoy na musak tahe wantung na rin akisit mamin na mau te sumasok kiching tahe tunin sa isumin na tubaka hi na tunin ngen dia ibiakin pento pa solo with a payoff sak na di tobe kilo ibiakin panga isang ata sanctuary lamzo ina zat na ding tom department tom te activity tom zat na ding hallway te room tom te le fellowship hall te lamzo na ding to paket ngen yang parking zone auto sale som ngabang atat na ding chezo na ding na tungen to pa na septe to pa ni te to pa hi te na mo ni yang tungen ni yang to pa nang may na hi yakin nong piak sai manin to pa asol lo ya kitang sam om lai sum le pai te ong pay off sakta in to pa nang ma om pina na lamdang om hela wang lian pasiano na wang lian na hi yakin kilang tai sinamiting pai chang achidam hela nung khamite ong pai chang atol meeting pa tol dam na piyay lakien si meeting pa swatang na pitay ibiyakin sung paninong pay po to pa ang si kapo na maino kun kapo to pa nang malon na nga ang yatay ibiyakin sa isum ito tupa kapya uhi van tupa lay tupa te ibiyakin so dim niya tela kilala tali abay telo din tupa ang piyak sakta ibiyakin pay off na ning sa isum ito kong ngen uhi all pimite so how na niya tahin daw pa'y lochin na om niya tahin. Biyakin pa nga to pa sanctuary to pa. Lamzo na rin misang ata. Fellowship hall te izongin. Kitchen te izongin. Zat na rin department tom le. Activity tom zat na rin room tom te to pa naman. Lamzo na rin to pa ang petain. Kitang samsum le pa kepo to pa ang sikin. Tule la kepo ang sikin. Parking chair na rin kepo to pa naman. Tule la ang sikin la. Alam nang to pa nang maangvan na nga sang
Ora kashikara muna mama. Papa. Ora kashikara mama. To pa na hi thi, to pa na sem thi, to pa na bol thi. Na hoi na ko te sunga omi to pa. Lung nam luong to pa lung nam luong. Punin alam dang nang marasem na munin ka manunam tu. To pa o nang man hibiyak buka to pa tungen ang pai po. Angit bang to pa nang malung sim to kitwaleng biyak sangyat dain. Ibiyakin lunggulin to pa ang nga kain panuna. Alung he ka to pa ang aisun khate nang onzong to pa pasyan. Nang man tupang piasang la hibiyak buka to pa tupa amma mamte sunga sa omnyat dahin. Ora kashika rama miki shikara pura piki shiki. Biyakin sunga to pa o biyak buk sunga tansi abolte. O biyak buk sunga to pa na sem silbola to pa gimatol kempo zong to pa nang matupang piyak sakit. Wakswak sak pa umakin to pa tupang natate isang nyat dahin. Ora kashika rami na pura papa piki shiki. Oh raka sheka raka. Topa o tuniin. Kumpungin natin ito bang sa saudet chinlong ng kumpung. Or pimiti ading topa chukong. Topa o mimalin kong loading wa topa. Nang maalamdang takin topa amaw te tupang piyak sa pimiti chin. Umyatin topa na mainoy akong nayo. Topa o kamla au mahi pamang te nubin no dari tukong ini asem na akoy na tupanga hela lo chin na le to pa nang maang vanang atay sa isum na tukong ini to pa nang inahoy pasyan na hinamaw te tunga omday na vanglen na mintan na nahoy na napan natin amaw te suswing yatay lung simpum pika chidam nya hela to pa o nang may vantung nopsa natin amaw te luang yatay Sumito mountain itu kongena. O to babasian sian nu teu nau zong tu pang piasak tai. Nang ma tu suanu am sain to pa zong kak siamin. Nang ma to kinai na tate isang yat tai. Tunin sa sumito tu pa kapya. Agam na pera mahi to pa pakapu ari tu kongena. Anasep silbon na to pa lo ching mazang daw pa hen la. To babasian no ain konpite asap to pa manlangin o tu hen la. Ama to no am sa USA kama to pa no amasain ko anong suwasang mai pa pian la to pa lo chin dau pai na ama sung ko sang ta in pueng a diong tu kong en mi to pa pueng lo omom na to pa nang ma thu to kiloi lo win nang ma thu son nuam sign to pa se bol na nuam sign to pa alam dang nang ma ang van na nga na tapai ta tu ni sei sum in to pa nga ta in hallelujah pueng to pa omen la to pa nang ma ang van na om ta hin pakai te duai tong te di tu kong en Sa pabon na tupa men la asay zong na lo chi hen la daw pa nyata hen. Mitam pite no sang na ring le to pa mitam pite hu zo makai zo di tupa pia sakit. Dal no teu na zong to pa no chidam nyatin to pa sangka na te pil na chim nang pia sakta in. Nuai tong na pa ma bangin to pa na zong chidam hen la nuai tong chidam ta hen. Na so chang na zong khut kim ke kim le to pa o chidam dang na so hen la nu zong chidam in to pa alam dang nang ma ang van na ma te so nyata hen. Tunin sa isumin tama teri tukong ini. Siya siyan pulit to pa siya mazaza teri tukong ini. Amaw te sunga tupa omen la to pa chidam na le kansaw na lung na toram na te omdahin. Asep abol te mazang daw pa helo ching nang matusunga to pa nang maadi nga mapan na kem pag te to pa nang maumpi na ngay la sa tao ni nga nga tauhin. To pa tatating sangka na tupa omen la pil na chim na ngay na nule pa zatak siya pa siya kita din tunin sa isumin na na tating tupa nga tao hen pasing tenu kek dari tu kong eni to pa tupa ong piak sakin la o anasep silbol na wahi me kong riva an saya to pa alam dang takin to pa pasian o hau nan piang sang nya tai bang ji sep ding bang ji bowling bang ji bangin to pa menu te belap trading o mi te bang ji bangin mi du te ko ji bowling chi ngai su siam na le gel siam na piak sakin alam nang kanto na mau so omela. O Michael de Steven te to pa au nau tengun tupa nga hela. O to pa nang matusunga nuam sain nang matutok kina voin to pa. Nang ma to pa ton khom na tate sang nya tai. Sa pa bo na tupa nga hela lo ching daw pa ta hau nan piang tan chin. Zai sum ta mau te tu kong hi. Nuzama hizong in to pa nyangi hizong in kim hizong in
yang kung au mahi nau te teng thuma izong to pa mau te thu kong en hi thu pa nga uhen la to pa lo ching dau pai tau uhen o kimle o nyang i na sem na thu pa omen la o mazang dau pai nya di tu ni zai sumin to mau te thu pa ka pe thu pa nga ta hen na mai no kilia kidal bang mam ke amau te lunggut na te to pa tang tung sakin la lu zami na lunggul hi nau te teng thum yang kong pan yang tun memeng nang chai mani man lang takin yang kong pan anu kyang anu ang lu ma ong tung tawen zai sumin to thu kong en ya to hi nu zam mama jong to pa American citizen hong piak sak dai alam dang in lampi tengon sakit sai sum in tu kong en hi bekam lo in to pa o pakam ai zong nu vong ai zong in to pa o chidam nya den khan saung nya den lung nuam tol ram nya ta te tu te il to pa o mai la to pa kal son na to pa sen nang ma ompi nang ma pan pin ta te sak nya den chi tu kong en hi pakam ai zong nu vong ai zong tu pa nga ta he no khan sao na chidam na nga ta he nu vong na sem na tu pa omen la lo ching hen la to pa ong piak hian ma bangun to pa nang ma pek zo sem le to pa o nuam sa sem le tu pa ong piak sang nya ta in chidam hen la nop sa ta wen chi ma te tu kong hi pakki ma hi zong in nu chi na hi zong in kwa na di tu kong hi to pa pakim ai khan na sep na tu pa omen la lo ching nya ta we mai pa nga hen la to pa dau pa nya ta hen a chiu dam hen la nun tak sao na to pa mau te lung kim sang nya tin nu chin ma ma jong thatak ong ko sakit damai man lung dam lo ong pu kham ma jong to pa tu kum sung a khe to pa in bia ki ki khom zo ding hi chi zai sum in to umin tu kong yen nya tu hi to pa o lam dang tang ma om pi na om nya ta hen alung gulu hi business te zo anga zo na dia ma te tu kong yen to pa ong piak sak ta in beklawin to pa nu chin sep a hi to pa business te tu phang piak sakin la au mien na ma te so om nya ta hen yang jang jong to pa sangka na tu pa nga hen la haksa saki ganan ma ten cha ma jong to pa alam dang takin pil na chim na ama sunga onggo sang nya tai to pa nang man na chi le na chi bang hi hi tunin yang jang a ding zong tu kong nge ni to pa o palang boy le to pa nu vung kang te din tu kong nge ni a chiu dam hen la along nu men la khan sawen la to pa lo chin dau pai na te ma te su la van tu pa le tu pa asang na ta te sang nya ta in lam zo te una ting he po to ase pa bol na tu pa mina sangka na pil na ngawen la nule pa za tak siam in pasien ki ta na tu so anuam sana ta te ta he lamma na to pa ang puak sang nya ta in alunggo na om ma bang in to pa pasien ase pa boarding bang hiam o bang se ma bang boarding pasien koi pan tu pa ang pe alunggo na alungai ma bang to pa lampi te hon sakila to pa o alam dang takin to pa au mien takin to pa nang ma na sem na ta te sang nya ta in tu pa ong piak sak ta in o pa tuang pite o nukim nong te adi tu kong e ni to pa pa tuang pi nukim nong chidam na lungnom na tol dam nang piak sakin la ase pa bo na mazang hen la dau pai lo ching nya ta u hen zai sum in ta tu pa ka pia u hi loi nu te una teng he po sangka na wa pil na nga hen la ana silbo na lo chin dau pai nya na to pa mau te song koi sak ta in le pen pan lian pen dong nu le pa itin zatak siamin pasien kita lamma na aton na tateng isang yata itu sa isum ito tupa kapya i o beklawin to pa o tenga o mahi pakap nulun te adi tukong e ito pa alam dang ten tupang piak sakit na to pa chidam khan saw na lungnop toram na to amaw te lungkim sang yata in ase babol na wa ngi magyal na nga isun natin tangtungin na lochin natin to pa nang makyang panong paibeng makalong ulwa amaw ten to tenga tao hen nulun mama anan nasa na kebu dam siang thawela baka mama jong gilpi dam nok na pani dam nang nya tan che tunin sai sum ito tu pa ka hi o kol te na teng mama to pa se pa bol na wa sangka na pil na chim na nga uhen la to pa nang ma tu sunga no sa sem semina nang ma tu sunga zung khak sak sem semin la to pa o tu o na tu sim te amau te to ong la sang nya ulai takin to pa o kol sangka na la shano sangka na tu pa o men la lo chin nang piasa o suan lian na sep na sirbol na lo chin nang piasa sangka na lo chin nang piasa kain nom lek te ching nu te didim te sangka na to pa na tupang piasa nom lek na sep na tupang ata hen beklowin to pa pasiano nyang santenuta lusi te to pa tupang piasa alam dang to pa amau te na to pa nang matakinai siamin nang matusunom sa alam dang na maompi nang to pa fang lian pasien nahi na mau te tukilang
tunin zai shumi to tupa ka tupa nga tau hen hora kashikara mahikila pora pakashikara ababari ki te pala baba ke shikara na to pa o thang boite yang pi te arin thu kong ngeni to pa o tupa ong piak sakta now no ahi to pa nang man tano na pia alamdang takin to pa akan to kitwakin to pa jimin pilin to pa nule pa za tak siam nule pa insiamin pasien kita ding to pa pasien to pa pia sakin la beglawin ana sep silbol na te wan lodging ya te angi mo ahi sai te zong to pa leizowina o ran zowina alamdang to pa nang maang van na mau te sunga om sangya tai tunin zai sumin to pa ka hi ora kashikara mahi la porra na he babariki de shikara na aro adura ra kashikara na hikara porra baba mang pia isong into pamuan isong into pa ana sep silbol na wat lo ching daw pa hena nuam sa tawen chidam hel na to pa pasia tatusunga nuam sangya ta tuni zai sumin to pa ka amau te mailam zong to pa hoi pen mangyal sangya ta in tu pa nga tau hen Obekilawin to pa pasyano vai te nem te ading tu kongeni to pa napasal na pia to pa nang matupang pia sakin la yang inamaw te lungdamin to pa nang matunuam Simon in to pa tupasang sem la alunggul ay to pa again te lo te to pa tangtun na mazan na daw pa nang pia sakta anuam sain kwanu hen la to pa ilampanin nule pa ule na te samnop na to pa alamdang talampi te on sakit amaw te ger angai susun mang te tangtun na pia sakta tunin zai sumin to pa ka hi pavan ma zong to pa sidam na ludam na pia sakit ana sep silbol na lo ching ya te na daw pa nya hen o ang imagya iso na te tangtung hela to pa na tuson nuam Simon in to pa nang maompi na zo nga nya ta zai sumin to pa ka pia to pa nga ta hen kampile sang piteri tu kong eri to pa amau te zong na matuson op sang na to pa o daw pa na lo chin na to pa nang maompi na mau te so kilang nya hen la to pa o nang maang van na kampi mama inlama to pa anuaring o inalam na te to pa pangmaksan na omlowin guaw so daw pa na to pa ton pinyat mapi makainyat tayo chitun sa isumi na to kong eri sang pi mama na sepsilbo na lo chingel la mai la mangi ngi magyal ngai su na te tangtung ta hen chitun sa isumi to ipanin tu kong eri to pa ang pia sakta in bahaulian zong to babasiano tupang pia sakin la ang imagyal nga isut na te tangtung hela na sepsilbo na lo ching daw pa nya tahe nang maang van nang anatapahin la to pa na tuswanuam sai na to pa maila ma to babasian na tupa sang zet na tapay tahe aswana kakten tupang nga piang puzo am na tupa nga tahe zay sum ito tupa ka pia i o to pa to bekiloin siya piang pe siya maway no teri to pao nang maang van na nang maompi na nga tao hen lo chingin daw pa hen la to pa na tusunga to pa pasyan yung kaksiam sem semin to pao nuam sai na to pa na mizat na tate sok sang yan na sa tao nil nate kan sem ta in naompi nate to pa kilang sak sem ta tunin alunggulo ay inzong to pang piyak sakin chin say sum ito kong hi mo to te pay off ito alam nang na maompi na nga sang yan say su kasi ito to kong ito pa o babekilawin to pa o nang maompi na o amno nga bay sasangin may lam alam nang zon to pa kauswan pinihit at chintu kong na to pa kaumnya hi hallelujah yang newari to kong ito pa anasep silbol na lo chinghen la chitakhel la to pa basiano nang maompi na nga natapahin la asito zong asolowin to pa kimutein to pa koy chibay hom ni chite amalam pa rin to pa kaya nga isut na rin heilaway man to pa lampi de on sakit nang matupang piasa nuwa pa zong dami awan out zong dam tahen chin tunin say sumita maute rin to i panang paute nutoy no tia rin to patu kong eni amaute to patu pa omela lo chin na daw pa na chidam na omtay ase pa bol na to pa mazangin to pa nang maompi na nang mai to pa ang van na nga na tatay tahen hang te kom teo na teng to pa suan te tupang pia sakin la pil nasin na to pa mi pil misyam ni tupang pia sakin la tang do ba to pa itenga nang ading music tumin to papawan na to pa nang sa taon nil na takin pia sakin papaw mama zong to papawan na sa taon nil na nga sang yan
alam nang maang van nang asaktain ngamau te hang to pa na lungdam na isang yan tupang piasa sa isum na tupakap hi paliante nunyang te di tukong eni to pa o amau te ngim gel na ngai sun na kum ka to pa o na sep ding bowling chi agera ngai sun na to pa alam dang takin to pa na maton pi la o amau igel ngai sun na sang alo ching zo din tu ni amau te di tukong eni hi nunyang mama zo chi dam siang thau hen la to pa nop sang na chi thei na luak nya ta hen palian mama zo to pa sep pol na ding te khem pa nang ma ompi na nga nya then la nang ma ang van na nga nya lo chin na nga nya ta tu ni sai som na to pa ka pi tu pa nga ta hen mang teu na ting to pa na tu pang pia sakin la alam dang takin to pa nang makep na nga hen la sangka na pil na chim na ngai nule pa za tak se pasien ki ta ding to pa khang no sunga pa wen na tewa to pa alam dang takin nang mai na sepi to pa na zatte ongi sang ya ta chi tu na mau ten tu kong hi kim lek le to pa alo ma hi khai lek zong to pa tu pang pia sakin la nang man na sep na to pa mapan na te Sunday school tu pang pia sa thau ni na nga hel la to pa lung nuam tol ram mazang daw pa di tu ni sei sum to anu pa tu pa kap ya hi khai lek mama zo pian thang na ding sei sum na tu kong ni to pa nge no nang le kong piding na chi hi uming to pa o di khan ni chang ki tel sin senin lung dam takin sei suan pan gum pa le to pan sang ning tu ni khai lek na khus so kong ha vi to pa na ma happy na onga sakta in sei sum to mau te tu kong hi kau thang le kau nyang te di tu kong ni amau ten to baba sian ana sep silbol na tu pa nga hen la tu ni chang na ton pi manin lungdam hung tu kum ma main to pa business song to pa ki pan no ma hi manin alam dang takin to pa hoi pe na mau ding to pa nanan sep te yu to pa o to pa mau te hi te khat hoi pen ma ku pai na sep ong sakin la alung nom na ri to dam na ri to pa ngi sang ya ta in au nai na pian na ri ong sang ya ta in sem hial lawin to pa nang mai ma pi ma kai na nga ta wen sei sumin to pa ka pia hi oi no teu nau teng no asep wol na tu pa nga hen la sangka te pil na nga le nu le pa za tak se pasien ki tain lamma na tonin to pa apasal ring te ziding te to pa pasien nang ma khusok ko nga pi na khem to pa nang ma ang van nang pia sak tan ji tu ko nge ni to pa o to be kilo kau khu kau nyang te tu ko nge ni alam nang te to pa pasien khom nu te nau te tu pa pia sakin la to pa lo chin dau pa na teng awel ana sep silbol na to pa mai pa nga hen amau tiari nagel tu pa khebo kipel lawin tu kum yak sakin la sun mangu azan mang teu to pa angai sus nagel gel alung o lung himo na khebo tu iswa khela to pa ahoi pen man na khebo gel na hoi pen mang pia sakin la ngai sun hoi pen mang pia sak nai tu pa ngai to pa aza sagi ong khat to sak nai sai sumin tu pa ka hi o papa te nu di mo tiari tu ko ngeni to pa nang ma pinang awela achiu dam nya ten lo chin dau pai na ma te so om nya ta hen ilama to pa pasen naw ta sap na ding te o to pa pasen tu pang piak sakin la alam dang takin to pa nang manasep na ngain to pa nang maumpi na nga na tate sang nya tai tu ni tu kong ye i to pa nang manasem thei to pa nang manabol thei to pa nang manahi thei na ki chang ta loi na sep thei na ki chang ta loi to pa nang ma ang van na nga sang nya tai tu ni zai sum in tu pa ka pe tu pa nga ta en yang kong panin naw te dong chinam nang hela ora kashika ramehiki la papiki papa pinto papa siano o pate sangam te munop na lunggu na te to patang tung tahe tu din sai sumin tu pa kapya a sep silbo na lodging daw pa din tu ni khanto na ma te som ta je sai sumin tu pa kapya i o pa sang te sanu te ri tu kong e pasang no sanu te tu pa ngai la alam nang to pa nang ma ompi na nga tau he Siano na sep silbo na lo chin daw pa nang awen la inhoi lohoi zong to pa sian biakin naya to bang piak sang nya tai na pang te sangka na pil na ngai nule pa za tak se pasien kita kanto na to pa kanto siam kanto hoi to pa na mana omping nya tin la na tate lunggo na te tu kuming kiching nya ta hen chin sei sum na to pa ka hi to pa tu pang pia sak ta in uchin nya zong to pa siano nang mana chiram siang tho na to kuminong piak sak ta agu atang teng ipangindam kikin to pa alam nang takin to pa o nang maumpi na nang mavanglen na nang mamintan na kilat na natapay tan zay sumin na to pa kapya to pa nga ta he o to pa nang man alung simsunga alung o to pa basian asun mang te to pa tu kumintang to nang pya sakit aw mom na to pa sang na tapay na lo ching na tapay tan zay sumin na to pa kapya hi
O pamung zong film mung zong tu pa kami hi to pa. O azila tate deli om na to pa asap na to pa bang mahaksan na om lawin manlang takit siya malun boy te dong chidam takit ong tun meng na ding zay sum into kasama o hi. To baba kasyang daw na ong semila na tate ring lamlian piteng on sakta. Nang mahitay na kityang tanlaw ito pa nang maangvan na nga sang niya tayo. Natapalunggol na tukumin kityang tayo zay sum into pa mong tu pa kami hi. Nunyang mama zong to pa tu pang piasak tain. O to pa siyan nang man anasip silbo na to pa natanu tatak nenggot sakin la nuam sahel la lo ching na chidam nya la daw pa nya la to pa ngai sut na mama zong daw pa to pa siyan nuam asa na tanu sak nya tin situ kong hi. Haraka shikara mama miki tili pipu patana na hi ka shakara ki shiki alunggul om te alung simsunga ngai sut na sun mang te tang tun nang piasa moto hoi de men moto hoi ong piak sak tai tu sungin zai sum in tu kong ni to pa o to pa to be kilawin pa chote nusuan te tu kong ni pa chole nusuan jong to pa mai lam agel na sai alei na ding susi sai alei na ding to pa bang mahaksan na om kay tahel la to pa avai home na om na ding apartment te zo na khem to pa gim na to na om lo takin nang maangvan na ngayon to pa, nang maito pa o, koy na muna amtay na tate, nupang sosak tahin. Patsiw damhen la, akano sawen la, alungun nuam at ordam niya tahin. Na isalam sapong hen la, to pa nang maarya pawan na akin po, sa tul katam nun, tupan namkip to, isang niya tahin. Na tate, to pa nang malunggol na, umapang ito pa nang maday na, mauting buwak sa kinanang, koy isang niya tahin. Sa iso, may natupa kami. Siya tuwang neote, siya maway-way dedi tukong ngeni. Tupang piyak sakin o siya tuang na yun na silbo na tupang amin la pa siya nasip na to pa kang no to pa alamdang na kang no tiya din tupay tahin to pa alamdang takin ong zat sakin la to pa o may lamat to pa alunggol kem puta tangtun na rin to pa tuko min alamdang to pa malunggol ken tangtung sangyat tahin siya mamahuay-way zong naupay mapagin nauzong chidam hen la o huay-way zong chidam tahin kitang sa puto palong si maswang ngay so again hiatelo teto pakicin na pasyan na hiyo to pakicin sangyatain ilelozong dayway to patukum so ong piyak saktain zay sum in to pakat ya hi bukuptong telun boy tiya din tukong yan ito pa alam nang maangvan na nga hen la to pa nang maumpi na nga tawin bukuptong mama so chidam niya hen la to pa pasyan ngay na to pa chidam na ngay na to pa ngaking niya o to pa bektam lawin to pa lun boy ani un anasep na silbol na lo ching daw pa hela anuam sa na tate hinya ta heno chitun say shum ito to pa kami ito pa nga tao lian boy te na unaw mama zong to pa o diag lian boy le chin mong mama to pa pasyan anaw to kibangin to pa pauses setein o gen setein to pa lungnuam to ram dito ni say shum ito pa kami ito pa nang maang van na nga nya tayo nang manto pa pasyan nang mamayat techi pangin nang mahoy na again trading to pa amu kakamte ong lonsang niya tain sangka na opil na nga heno aw na tengun chim na nga hen lanule pazatak se pasyan kita dito pang piasak tain begawin to pa pasyan kai te liapit ring tupong ngeni to pa nang maangvan nang awen la to pa nang maumpi na nga tahin to pa pasyan amaw te seble bol na to pa loching daw pa niya hen la ang imagyal na nga isun na to tangtung niya tahin si tunis ay sumin na tupa kape tupa nga tahin tupa nga tahin banglian pasyan na banglian na nahoy na napat natin amaw te suom niya tahin hora kashika rama hakiti la pura mahina na ikishika rapo rakashika nuam pil te unaw mama to pa naman tupa pasyan tupang piyasakin la sang akading wi tayo manin to papsiyan pil na chim ng piyasaktain lun siyang ay isang muan mo na isang tupang piyasaktain nule pa ite pile po ite di tupang piyasakin na ule na ite di tupang piyasaktain ay konsung o tupang tahin sasante muan te ading tukong yan ito pa isang te ading tukong yan ito pa alam ng tama o te tupang tahin nasib silbol na walo tingin la daw pa hen la to pa nuam sangya tawhen nang maang van na ngang ya tawhen to babasyan to kumi alunggul wahi to babasyan yak sasa anasep takte to pa naman tupang piasakin na to pa lo chin daw pa nang piasang tain to pa
Dei sang te unau teng so tupang pia sakin la alam dang nule pa isyamin pasien kita dei ding nau te sien la to pa pasien nang ma tu sonom san nang adi kisang te na ta teng isang nya tai nang adi pa wen na kem tupang pia sakta sei su ka sim ta ma te tu ko ni hang te khawung te pisen te ring tu ko nge ni to pa o alam dang in tupanga ta u hen lo chin dau pai na te nga ta u hen mazang u hen dau pai ta u hen asun mang te tang tung ta u hen to pa paset ilam panin asap wahi ulen autte to pa o mali pa na omlai to ulen autte to pa man lang tang ong tung ta hen chitu ni zai shum in ta ma te thuk ngena to pa diak dia ma ulunggul na to pa amma ba lampi te hot sak ya tai kasiang do to pa na se min la nun boy te na so ngong to pa se pasien tu so lob na te nule pa it siam na te za tak sian pasien kita na te pa sa na leitung lai pil na te ma te so nya ta hen zai shum in tu kong ngeni to pa o sen mama zong to mabasian atate tu te to pa tu bang pia skin la na sep sil bo na lo ching in dau pai to pa nuam san ta nu ta he ti tu ni sai shop to tu pa ka pia hi ele to pa ching boy ka ya ai sa kai son to pa na tu bang pia la nang ma tu sung to pa along kim na ta teng sakin leitung na te to pa lunggo sakin la nang ma tu la bek ong lunggo sakin nang ma bek ong ai sun sakin la nang ma bek to pa de peninong nei sang to pa leitung ka dei penwai le nang nahi ding pupi to pa leitung ka dei penwai le to pa nang bekilo to pa pasen nang maang ban na nang maompi na ka dei penwai ding to pa tu ai manin to pa nang ongang vanin to pa o na happy nang musakin na mai pa ong sakin ipol pisung ane pen palian pen no kangit khalo te to pa nang man na thei to pa om na che to pa om hen la to pa pasiano alam dang nang ang fan nang asang ta in ai kasunga ang tungning ahi to pa papau te nu nem te ari thu kong nge ni to pa chidam takin India pa neong pai wen ang tungel la nang ma thu sonom sa la o tu pa ang gamu suak ta hen tu pa asan na gamu ahi ding tunin zai sum ta ma te thu kong nge ni beloin to pa pasiano ong ki khom mi mal khat chiat o pol pi mi ahi lo to pa ki khom o khat pe to pa a om te aminin lo non ke ning to pa nang man na thei amau te chin na daw pai na le to pa na sep silbol na to pa nang maompi na anga na tate isang nya tai ibiak bu ka to pa ong tuin nang mapatin nang ma biyain ongom sung ma man to pa na lamdang te nakpi ta ken ma te to sem nya tai ji tu ong ye no hi to pa na hi the na ki chiang tan lo na sep thi na ki chiang tan lo hi to pa ong pai lai ding o po pi bi ding te zong ong ki khom lai ding o na mi te zong to pa thu pa ka pya zai sum in ta ka mo ku hi alam dang into pa maute so chidam khan sa na lung nop tol na mazan daw pai na te lo chin na tem pa he pol pi mi khem pe tu to pa chi thei naw men la to pa tu kum sung in to pa asan yu tu pa ke pa kwa man su zo ke la zong o to pa kwa man nong kai sak zo ke ta he o kuma bai sa kum guk sung in to pa angau tu pa sangin tu kumin angau tu pa aza sak kin tam zo ta he zai sum in to tu pa ka pya hi o rakashikara mi hi ki ti ki li ki ti ta na na ni na 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 chidam na te pol pisung om ta hen lo chin na te pol pisung om ta hen khan to na daw pai na te pol pisung om ta hen to pa hite nang mamin than na kisang ni nang magam sai na kisang ni to pa million na sagi to pa o kum sa manong piang di manin lung da mo pol pi mi te tu hau na men la lo chin daw pai na nya ta hen mi te ma ki pasang na nei lo in to pa kin yam khiat tak pi to pa nang mana sem pol pi mi te ta hen neo pen palian penong na tu suan of sang na lunggul na to pang piak sakin la kasiang thawa ma teng lon sang ya ta in piak bung nuam sang ya na ta teng isakin nang ma phat na nuam sang ya nang ma biang na nuam sang ya nang ma pa toy na nuam sang ya na tu suan nuam sang ya tin na thule la suan nuam sang ya na ta teng sang ya ta arakashikaramu ikitili pa o rakashikaramu nikita la 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 ora kashikara pa 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 tal sa khosunga amahi o nekle don gen thei khat pom le to pa tu ni na mau te thu ko nge ni amau te nekle don ni pya sakin sille te ni o pya sakin asat ding mo to teng pya sakin ille lo teng pya sak ta in kami pi zo mi te ni thu ko nge ni o tal sa khosunga om kami pi zo mi te o to pa basiano biakin atung zo lo te thu ko nge ni biak bu awun nyat na lung simong go sang ya ma anai zo kami pi zo mi te ta hen apol pi che to panu ma sa pol pi mi te ta hen
alam dang tin to papasyan no nang maang fan nang asep abo na to papasyan sep lebo na chat to papasyan akilem aki ngai na tate sakin la to papasyan no kilang bolo din to pa ong piak sangya ta in papasyan no hikam hilaya kaum nau hangin to pa nang mamin padin nang mapatoy nang matupa sang ni kay manu to pa nang matupa teng sang sangya tin la nang matusonuam sang sangya ta in oh tao sa ko sung jing sung oh Broken Arrow Bixby Glenport ay isong in sport pala may isong ito pamuntuam to maom kaso umipip ya di tukong na amaw te sa blebol na mazang daw pa bekto in kon so kilem na om niya tahe nule pa abuay te tu ni na maw te sunga to pa pasen buay non kay tahe tapiro hinapin nule pa abuay nule pa te kito onaw pang te na ngayon to pa lung kamchi mo naw pang te hang no te di tukong ni nung nom nang piyas nga nule pa te no kilem tahe oh nule pate tate ki kalasong to pakilem na tahe to pao nang maangvan na nga sa tapiro nuntak na kami piso mite so niya tahen ut baka nuntang na pa rin to pao nang matuso nung ta nang matay na ba nunta na penyatain to pao nang manasep dia rin tukong ngeni to pa mite de ibang tugeni no win to pa nang matay na bang itu again tay na tateng isang yatan kaya kipan to pa oh nung sim teng longin to pa ngay sun nateng longin to pa oh lai siyang daw to kitua kito pa nuntak siyam ning tapiro nuntak na akigen mite yung isang yatain nung zui piten bang sinuntakan nung zui piten bang sibangin to pa nang maaksatang nang magkita yam chi nung sim sunga ung tunjay na rin to pa oh kasyang to lamong lang yatain Paul pikim siya to pa na tungkimang tahe Paul pikim siya to pa oh na chibang ong kimang siya tahe o mihinte opinion nilawin mihinte ngay sun na mo kilawin to pa o nang matay na nalay siyang to kamal bang lianin to pa naman ong ton pitain tapiro nuntang nang nyet kasungang ko iya tayo to pa o nang maompi na nga ano mo o rakasikara bihik o rapa leitung pa to pa kamangtang mandingin tukong eni kamangtang uman sakit ipo million som ni to pa sa isunong paimana million som ni man sakit kamangtang alam dang takin to pa o nataten pil na nelo siyam na nelo hoy na nakazong nekyo ay zong kanay wale apil pen asyam pen au pen oy pen o asem zo pen ahi nang ma kong nei uhi kasyang to tunin natate sangin suwang te sing te nakikausak tangin ko te ong kikausak tain hang no sungazong to pa alam dang nang mamisat te ngom tahen o nao pang te sungazong to pa nang mamisat te om tahen ulian te so nang mamisat te ngom tahen pitek putek te so nang mamisat te ngom tahen alam dang in lay tunga to pa laymong nong ate chidingin kami piso miteng sangyat in o raka shikara pa 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 Tupa nang makongwango nang makongwango Tupa na hitik na kongwango hi Naseptik na kongwango hi Alamdang nang maangfan nang asaktain Tunin tupa kongit tiyo hijang makinte Ay zong kongit tiyo utampi takomi Tupa o nang maangfan nang asakila Tuni tupa pasen ni tang na ikyadong Ong pay mimal katsete Biyakin sungsik kate Tupa biyakin na tupa pasen Naikan na inituin nang mayong zong te to pala siyang no siminong paite katya na yung panlian penong to pan nang malon na tay kay ma zong long tay sa isu kasi minto wala ba ke po abin tukong edito pa oh amen amen
Start your day with Nature Made, the #1 pharmacist recommended vitamin and supplement brand.
you
tate hela tu pao na mintan na ding nakam sari ikit niat tahe no para 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 kita ke shama mahi kita la pa pa para kita ke shara pa para Kasiang doon na tate huwain kasiang doon na tate ang panin daw pa kasiang doon ng malon na ang asakin daw pa kasiang doon ng may ompi na ang asakin kasiang doon na day nabang inong tasain kasiang doon na day nabang inong kapaw sakin o kohek sakin o luhek sakin daw pa o gamtang sakin daw pa na day nabang na siya na tong bangitahin o halalalala pa 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 ura pa para 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 kasiang tuo na vanglet na to ko teng tuo mo kasiang tuo na hina to ko teng tuo mo ura ka shikara pagi shikara na siang tuo na to ko teng tuo mo halalala pa 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 ura para 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 long time to pa na kasiang to o miteng longin o nang magupyan na nga na iluten nga tahin o por piso gup na nga na ilaw kat po om kalito patuni kasiang to nang malon na tahin nang malon na niya tahin o por piso chinadam lo kat po om kalito pa sa dam lo te dam nam tahin o harga daga no kang to dam siang to nam tahin sa isum ito tupakap yawi o itung o tungazong dam na tahin at tapato pa itung zong chinam niya rin sa isum ito tupakap yawi o kadang kalau cinakat po om kalit ni dam nam tahin lalong kami kat po om kalit lungnom na nga tolmi kat po na tol dam na kiyan simiyom na swatang na to panang maang fan na nga sang yatin halala pa 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 kasyakara pa para 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 ora para 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 keter syara kita para 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 hiting panindam na kahomu hiting paninopsang na kahomu hiting panin koso daw pa natin kahomu bahangyam chito pao fantung na day nakisin mabang hilay mo nakicing ay manilung damong to pao nang makicin na mikem putot kicik den lalong yatahin ban yatahin o halalala pa 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 aksan na tuwak den to pa basen nopsang na nga na ding nonglon sang yatahin halalala pa 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 gentay na tuwak den to pa basen o noptom na nga na ding onglon sang yatahin halalala pa 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 nuntang na atual nyam kisain mo gentay na om kakat po om letunin to pa to yung lon sang yatahin la o mazang daw pa sa isum ito tupakap yawi hala pa 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 kasyakara mama 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 ora pa 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 ora pa 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 kita 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 kita
Sangka te tunga pil naum tahen o sangka te tunga pil naum tahen. O na sem silbol te tunga daupai naum te lochin naum tahen mai panga tauhen. O tung sian waisya te to kilem niat tauhen. Ura ba na ang fan na kisamungi ito pao nung happy na mai pa kisamungi. Nung ina mai pa kisamungi ito pao na happy na ako tong fanin nung ina ako tong fanin na tate ito. Dahil na shalom nok na bikat siya itong omnya taheno. Ora Paul pisong ato pa kivayom tulila kempo. Sunday School Department na isongin, Youth Department na isongin, WM Department, MM Department te isongin to pa, Mission Department te, Paul pa Department te isongin to pa, Tungen Department te isongin to pa, Alamdang takin to pa basyano ng maumpi na amnya taheno. O shakara mehiki talapura mehiki shakara bihiki. Paul pimite na sepsil bol na ringkel nangim na kepo tangtung heno. Sai bol nom te tangtung taheno loching taweno. Na sepsil bol na to pa si ade business te nga taweno sa iso me to pa kapyaw. To pa o nang nachina na chibang ya ahimanin to pa. Tunin to pa piyay na chimanin sa iso me to fikpin to pa nga tahen. Lochin nine to pa mate susu hen la van to pa lay to pa te sangya la zekang ya tawen. Ciudam he lalu dam he lung no me to dam nya tau he. Tunin Paul pi mi ten he pe palian pe nong sai sum na tu pa ka pi. Tu pa nga tau he. To pa tuni in to pa alam nang nong pinahangin nam ko ko hi. To pa nai som sung to pa nang mai pa zon na le. To pa nang mamaya to pa kunin nakibunga to pa ong nain. Kom na to pa nong gol so pinahangin nam ko ko hi. Kong ito tulila kem ten to pa nalung sim to kituak te kitchen nang piang sakin la nang malung sim to kituak law te to papasian nang mantu pa ong piang sakin la mai laman nandi nabang angin te nalunggol nabang angin te na tating isang yan tain donin yun te nung wazo pilong nam tu gawin te lai ding un ke po te sa isu kasi minto na kusok ko nga po ito pa o amen amen to pan tu pang pejat heno